शुभ संध्या। भावुची मत समस्त देखी पारुचंती आ मो कथा शुणी पारुचंती। मु सबिता पट्टनायक। आज मु आपण मानक गोटे गप शुणेबी। मु आज मो विषय किसी कहवाई जाऊनी। मो गप आज शुणतु। मते गप शुणा आ शुणेबा बहुत भल लगे। आज मु जो गपटी कहवाई जाऊँगी ता आगरू आपण मानक समस्त को गोटे कथा कही दिए। उच्च हेबापई कर जेबे आशा, उच्च कर आगे निज मातृभाषा। आज 21 फेब्रुआरी आंतर्जातिक मातृभाषा दिवस रे मु समस्त को अभिनंदन जनाऊँगी। यही जो उक्तिटी मु प्रथमे कहली यार रचयिता थिले स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। तांको प्रणाम करुच्ची। आजिर गप आरंभ करने पूर्वर गप विषय किछिरा कहूची। मु जो गपटी आज कहवाई जाऊँगी मोर किशोरी बयस रे मु गपटी पढ़ी थरी नुहे दुई थर नुहे 7-8 थर पढ़ी। आ जेते थर पढ़ी सरिला बेलू मो आखि कणरे लुह जकी आसीथिला। से गपटी मु आज शुणाइबा जाऊँगी आपण मानकु। आज कालिका समय रे ए गपटे को जदि आमे बारंबार बारंबार आमे न शुणती ताहले धीरे 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 या आम मानस पटु काले पासुरी जीव। सेति पई मु ए गपटी को बाछिली। ए गपटी कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रंकर गप संकलन गोटे। भावुची मु ताको ठीक से न्याय देवी। से गपटी शुणाऊँगी आपण माने शुणतु। फगुण मास उदुदिया खरा बेल बुढ़ाटीए चली रास्ता रे। बाळगुड़िक धोप फरफर दांत गोटे बोली नहीं। से दांड मझिरे डाकी डाकी चली। शंखा नब शंखा शंखा नेब झियो शंखा नबो। अरे बोहू किए सब अच्छ शंखा नाइब शंखा निय बढ़िया शंखा आनीची। उदुदिया खरा बेल गम गम ही झाड़ बोही जाऊँची। बुढ़ा एमती डाक दे चली आंठू जाए धूड़ी धूसरित। कहीं ना गोटे गाँ नुह केते केते 10-12 खंडी गाँ डेई डेई बुढ़ा आसी से गाँव में पहुंची। तांकर या नीति निदिया बेपार। गाँ मुंडरे घरटीए पक्का पिंडा 7 श्रेणिया छप्पर जाऊली कपाट। बुढ़ा से पिंडाटी उपरे जाइकिरी पोछटी को रखीदे कि नथ किना बसी पड़िले। किछि क्षण परे गोटे दासीटी आसी उंडिकी देखिला। कियो शंखारी पुआ कौन शंखा आनीच? बुढ़ा उत्तर देले हाँ लो झियो आनीची आनीची। मालो टिके टिके मते टिके दया करंतुनी। मते टिके मो तंटीटा सुखी गलानी। ए खरारे खरा तररे बुली बुली मते बहुत शोष लगुची। मते पानी मुंदिए दियंतुनी। यह सुनी दासी भीतर को चलीगला। भीतर को जाए गोटे लोटाए पानी आनी सेठी पहुंची गला। बुढ़ा जमिति पांट को देखी टक 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 ही अधा लोटाए पानी से पी गले। तापरे कहले ओहो प्राणटा मोर बंची गला। तू मोर प्राणटा को जो बंचे देलु तोर भगवान तोर बहुत बहुत तते आशीष करंतु। झियल उफ 84 निश्वासटी मु पारे। ओहो झियल तोर बहुत धर्म हब। एतिकी कहला परे झीटा टिके रागी गला। दासी कहला हो छाड़ छाड़ चल बहु शांताणी डाकुचंती भीतर को चलो शंखा देखिबे। बुढ़ा कौन कले टोकेटी को धरिले धरिकी भीतर को गले।
ସଦର ଦରଜା ପାରି ହୋଇ ପକ୍କା ସାମ୍ନାରେ ଚୌପାଡ଼ି, ବାଁ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଓସାର ପିଣ୍ଡା, ଦୁଆର ଉପରେ ଦେଖିଲେ। ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋହୂଟିଏ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବୁଢ଼ା ଯାଇ ଟୋକେଇଟି ଥୋଇ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହେଲେ। ବୋହୂଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଦାସୀକୁ କହିଲା, ପଚାର ତ ମା, କଣ କଣ ଶଙ୍ଖା ଅଛି ଟିକେ ପଚାରିଲ। ଦାସୀ ଟିକେ ବେଶୀ ଟିକେ ମୁଖରା, ସେ ଟିକେ ବହୁତ କଥା କହନ୍ତି। ସେ କହିଲା, ଛି ଛି କଣ ମ ବୋଉମା, ଏ ବୁଢ଼ା ମଣିଷଟାକୁ କଣ ଲାଜ କରୁଛ ମ? ତମେ ନିଜେ ଆସୁନ, ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖ, ବଢିଆ ବଢିଆ ଶଙ୍ଖା ଅଛି, ଆସୁନ ଦେଖିବ। ବୋହୂଟି କବାଟ ପାଖରେ ଏମିତି ଲୁଚିକିରି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ାର କଥାଟାକୁ ମାନେ ପଚାରିବାକୁ ତାକୁ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି, ବୁଢ଼ାକୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଦାସୀ କହିଦେଲା ଓ ବୁଢ଼ା ମଣିଷଟି, ସେ ତ ତାର ଟିକେ ସାହସ ହେଇଗଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ଆସିକିରି ଟିକେ ଓଢ଼ଣାଟାରେ ଖସେଇ ଦେଇକିରି ଆସିକି ଶଙ୍ଖା ଟୋକେଇ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଲେ। ବୁଢ଼ାର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ବୋହୂର ମୁହଁ ଉପରେ। ଇଏ କି ଅପୂର୍ବ ଚେହେରା! ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଚମ୍ପା ବର୍ଣ୍ଣର ଦେହ, ତା ସହିତ ନାଲି କସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିଛି। କଣ୍ଠିଆ କସ୍ତା ଖଣ୍ଡିକ ଗୋଇଠି ଯାଏ ଲମ୍ବିଛି। ତା ଭିତର ଦେଇ ବୋହୂଟିର କଞ୍ଚା ସୁନା ପରି ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଦେହ, ଚାଉଳଟା ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଦେହଟି ତାର। ବୁଢ଼ାର ଆଖି ପୁରି ଉଠିଲା। ବୁଢ଼ା ନିଜକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂ। ଏଡେ ନିକ ବୋହୂଟିକୁ ମୁଁ ତ କାହିଁ ଏଯାଏ କେବେ ବି ଭେଟି ନଥିଲି। କେତେବେଳେ ବୁଢ଼ା ଆଗେ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କେତେବେଳେ କି ମୁହଁ ଫିଟାଇ କହିଲେ, ମା, କି ଶଙ୍ଖା ନେବୁ? ଆସୁନୁ, ପାଖକୁ ଆସୁନୁ, ଦେଖିବୁ। ବୋହୂଟି ଏବେ ଏଇଥରକ ଟିକେ ଲାଜ ଛାଡ଼ି ବୁଢ଼ା ପାଖକୁ ଆସିକିରି ପଚାରିଲେ, ଆସମାନ୍ତର ଶଙ୍ଖା ଅଛି କି? ବୁଢ଼ାର କାନରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱର ବାଜିଗଲା, ବୁଢ଼ା ଏକଦମ ହତବାକ୍। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା, ତା ସହିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ। ଭଗବାନ କ'ଣ ନ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଗଢ଼ି ନ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂଟିକୁ। ବୁଢ଼ା କ'ଣ କହିଲା, ନା ଲୋ ମା, ଆସମାନ୍ତର ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ବହୁତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ରକମର ଶଙ୍ଖା ଅଛି। ଯେମିତିକି ରଙ୍ଗ ଝିଲିରି, ବଉଳ ଫୁଲିଆ, ବିଛାମାଳିଆ, ଚୂନ ଟିପିରି, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଶଙ୍ଖା ଅଛି। ଆଉ ଆସମାନ୍ତର ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେବ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିକି ଆଣିଦେବି। ବୋହୂଟି ବାଛି ବାଛିକିରି ଶଙ୍ଖା ପସନ୍ଦ କଲା। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖାଟାକୁ ବାଛିଲା, ସେଟା ତା ହାତକୁ ହବ ନା ନାହିଁ ତାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ବୁଢ଼ା ସାହସ କରିକି କହିଲା, ଦେ ମା, ଦେ, ତୋ ହାତଟା ଦେଲୁ, ଦେ, ମୁଁ ଦେଖିଦିଏ, ମାପିଦିଏ ହାତରେ ତୋର ଶଙ୍ଖା ଏଇଟା ହବ କି ନାହିଁ। ବୋହୂ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହାତଟା ବଢ଼େଇ ଦେବ କି? ତାକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ବୁଢ଼ା କହିଲେ, ଆରେ ମା, ମତେ କ'ଣ ନାଜ କରୁଛୁ ଯେ? ପୁଅକୁ କ'ଣ ମା ନାଜ କରେ? ଦାସୀ ସେତେବେଳେ ହୋଇକି ଆସିଗଲା, ବୋହୂ ସାନ୍ତାଣୀ, ତମକୁ ନା ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ପୁଅଟିଏ ମିଳିଲା। ସେଠୁ ବୋହୂଟି ଆଉ ଟିକେ ଲାଜ ହେଇ କହିଲା, ହେ ରହ ମ, ଦୂର। ସେଠୁ ବୋହୂ କ'ଣ କଲା, ଲାଜ ହାତଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହାତ, ଏଡେ ନିକ ହାତ, ଏଡେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଲିଆ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୁଡ଼ିକ ଚମ୍ପା କଢ଼ି ଭଳିଆ, ପାପୁଲିଟା ତ ଟୁଲଟୁଲ ହଉଛି। ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ାକ କି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ବୋହୂର ହାତକୁ। ଇଏ କ'ଣ ମଣିଷର ହାତ? ଇଏ କିଏ ଗଢ଼ି ଦେଇଛି? କୋଉ ବିଧାତା ଆକୁ ଗଢ଼ିଛି ଏ ଝିଅଟିକୁ? ହଁ, କୋଉ କାରିଗର ଠାକୁର ଗଢ଼ିଛି ପରା ତାକୁ। ସେ କ'ଣ କଲା, ହାତକୁ ଏଇ ବୁଢ଼ାର ମଳିଆ ହାତରେ, ସେ ହାତଟିକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା। ରୁକ୍ଷ ହାତରେ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ସାହସ ହଉନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କଲା, ଧୀରେ କିନା ତା ହାତଟାକୁ ଧରିଲା,
କାଳେ ଶଙ୍ଖାରେ ହାତ କଟିଯିବ ପରା। ଧୀରେ 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 ଗୋଟିଏ ହାତରେ ତାକୁ ଶଙ୍ଖାଟିଏ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ପୁଣି ଆର ହାତରେ ବି ଗୋଟିଏ ପଟାଟେ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ଅତି ସନ୍ତର୍ପଣରେ ଅତି ସାବଧାନତାର ସହିତ ସେ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ପୁଣି ଆର ହାତରେ ଶଙ୍ଖାଟିକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖାଟି ହାତରେ ପିନ୍ଧଉଥିଲା ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସାରା ଜନ୍ମର ସୁଖ ତାକୁ ସେଇଠି ମିଳିଯାଉଛି। ସବୁ ଆଶାର ତୃପ୍ତି ତାର ସେଇଠି ହେଇଯାଇଛି। ସେ ହାତକୁ ଏମିତି ଧରିକି ରୁହନ୍ତାନି, ଏଇ ହାତଟାରେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧାନ୍ତିନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଖି ବୋହୂଟି ଟିକେ ପୁଣି ଓଢ଼ଣା ଟାଣି ଦେଇକି ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ପଚାରିଲେ, କିଲୋ ଶଙ୍ଖା କିଣୁଥିଲ କି? ଦାସୀ କହିଲା, ହଁ ହଁ ମା, ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ଶଙ୍ଖା ନେବେ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଶାଶୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଦାମ କେତେ? ସେଠୁ ବୁଢ଼ା କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ଏଇ ଶଙ୍ଖା ମୁଟାକର କ'ଣ ଦାମ ଯେ, କେତେ ଦାମ ଦେବେ? ଆରେ ନାଇଁ କୁହ ଠିକ୍ ସେ କୁହ, ଦାମ କେତେ ନବ ନା? ଆଉ ଆରେ ମାଠୁ କ'ଣ ମୋ ଶଙ୍ଖାର ଦାମ ନେବି? ଶାଶୁ ଦାସୀକୁ ଅନେଇଲେ, ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି, କ'ଣ ମାଠୁ? ସେଠୁ ଦାସୀ ହସି ହସିକି କହିଲା, ମା, ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଟିକୁ ନୁହଁ ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପୁଅ କରିଛନ୍ତି ପରା। ଶାଶୁ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଥରକ ତୁମେ ଦାମଟା ନେଇଯାଅ, ଆର ଥରକୁ ପଛେ ଆସିଲେ ଦେଖିବା। ତମେ ଗରିବ ଲୋକ, ତମ ଏଇଟା ବେପାର ବ୍ୟବସାୟ କଥା କ'ଣ ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଭଲ କଥା ନୁହଁ। ନା ବୁଢ଼ା ସେଠୁ କହିଲେ, ନା ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଆର ଦାମ ନେବି? ଶଙ୍ଖା ମୁଠକ ଲାଗି କ'ଣ ମୁଁ ଏତେ ଗରିବ ହେଇଯାଉଛି? ଏହାକୁ ଶଙ୍ଖାରି କ'ଣ କଲା, ଶଙ୍ଖା ମୁଟାକୁ ରଖିଦେଇକି ବୋଝଟି ଧରି ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏଇ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଦାସୀ କାହାରି କଥା ସେ ଶୁଣିଲା ନାହିଁ, ଫେରିକି ବି ଚାହିଁଲାନି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ବୁଢ଼ାର ମନ ଲାଗିଛି ସେଇ ଗାଁରେ। ପ୍ରତି 2 ଦିନ 3 ଦିନରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସେ। ଶଙ୍ଖାଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ନୀତିଦିନିଆ ପିନ୍ଧିବା ଜିନିଷ, କିଣିବା ଜିନିଷ? କିଏ ରୋଜ କିଣିବେ? ଅକାଳେ ସକାଳେ ପୂଜା ପର୍ବ ହେଲେ ସିନା ସେ କିଏ କିଣିବ? କିନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ବିକ୍ରି କେବେ ବି ହେଉଛି ବୁଢ଼ାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ସିଏ ଆସେ ତାହାର ସେଇ ନିଜ ମାଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବୋଝ ବି ରଖିବାକୁ ତାକୁ ଦରକାର ହୁଏନି। ସେ ସିଧା ଭିତରକୁ ଯାଇକି ପଳାଇକି ଖାଲି ଡାକିଦିଏ, ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଡାକିଦିଏ, ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ? ମାଲୋ ମା, ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ? ତା ପାଟି ଶୁଣିଲା କିଣି ବୋହୂଟି କୁଆଡ଼େ ଥିବ ଠିକ୍ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିବ ଦୁଆର ମୁହଁକୁ। ଆଉ ଟିକେ ଖାଲି ବୁଢ଼ାକୁ ଏମିତି କବାଟ କଣରେ ଅନେଇଦେବ। ଆଉ ବୁଢ଼ାର ମନ ସେଇଥିରେ କୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ। ସେତିକି ଶୁଣିଦେଲା ପରେ ବୁଢ଼ା ବି ତା ବାଟରେ ସେ ଚାଲିଯାଏ। ବୁଢ଼ାର ବେଳେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କାଳେ ଆଜି ବୋହୂଟି ଶଙ୍ଖା ନବ କି, ତାର ଚମ୍ପା ଫୁଲିଆ ସୁନ୍ଦର ହାତରେ ମୁଁ ତାକୁ ପିନ୍ଧେଇ ପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋହୂଟି ଏମିତି ମୁଣ୍ଡଟି ଟିକେ ହଲେଇ ଦିଏ, ବୁଢ଼ା ପୁଣି ଆନନ୍ଦରେ ଫେରି ଆସେ। ଦିନେ ଦିନେ ଯଦି ବୋହୂଟି ଆସିବାକୁ ଡେରି ହୁଏ, ତାର ମନ ଭାରି ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯାଏ। ବୋହୂ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ତମ ପୁଅ ଆଇଲାଣି, ଦାସୀ ପୁରା ହୁରି ପକାଏ, କୋଉଠି ଅଛ, ଜଲ୍ଦି ଆସ। ବୁଢ଼ା 2 ଥର 4 ଥର ତାରି ଭିତରେ ଡାକ ପାରି ଦେଇଥାଏ, ନୂଆ ଶଙ୍ଖା ନବ, ବଢ଼ିଆ ଶଙ୍ଖା ଆଣିଛି, ନିଅ। ତା ମାଟି ପୁଣି ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଏ, ସେ ପୁଣି ଦେଖିଦିଏ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ନୀତିଦିନିଆ କଥା ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଥରକ କିନ୍ତୁ ବୁଢ଼ାକୁ ଲାଗିଲା, ମା ମୋର ମନ କରିଥିଲା ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ପାଇଁ, ଯେମିତି ହେଲେ କୋଉଠୁ ହେଲେ ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବି, ନହେଲେ ନିଜେ ତିଆରି କରିବି, ଆଉ ମୋ ମା ପାଇଁ ଧରିକି ଯିବି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ଆସମାନ ତାରା ମୋ ମାଟି ଯେତେବେଳେ କହିଛି, ଯେଉଁଦିନ ତା ହାତରେ ସେ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖାଟି ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ସେ କେତେ ଖୁସି ନହେବ। ହଁ, ଆଗକୁ ତ ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସୁଛି, ମୁଁ ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ମାଆକୁ ନେଇ ଆସମାନ ତାରା ଶଙ୍ଖା ଦେବି। ଏହା ଭାବିକିରି ସେ କ'ଣ କଲା, ମନେ ମନେ ଖୁସି ହେଉଥାଏ କି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବେଳକୁ ସେ ଆସମାନ ତାର ଶଙ୍ଖା ନେଇକି ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫଗୁଣ ମାସ, ପରେ ତ ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଦିନ ଚାଲି ଯାଇଛି। ବୈଶାଖ ମାସ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଏମିତି ଖରା ତରାରେ ରୋଜ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡ ଗାଁ ବୁଲି ତା ଦେହରେ ଆଉ ତାତି, ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଆ ସଇଲାଣି ତା ଦେହ।
देखु देखु भारी जोर जोर जे जोर गोड़ हाथ भी फुलीगला। समस्ते कहले बुढ़ा गला एइथरका और से सेज छाड़ी पारिबनी। बुढ़ा सतुको सत बिछणारू उठी पारु नथांती। से सबु बड़े भाबी होतांती कौ दिन मो माँ को देखा को जीवी, मो देह कौ दिन भल हम, मो मार टिके दर्शन पाइबी। रज संक्रांति पाखे आसुए बुढ़ा को भारी व्यस्त लगिला। सी आ चलवाक भी ता पाखे बल न थाए। आसमान तार शंखा ताको तैयारी करी आ बोहू को आ मो माटी पाई धरिकी जीवी। या भाभी से बहुत कष्टे मष्टे से जो बोहू माटी को देखा जीव से जो मन भितर जो उन्मादना थिला से से उठिकी शंखा तैयारी करिबारे लागिला। तार 60 वर्षर अभिज्ञतार से अति सुंदर शंखा बनैला। तापरे से शंखाटी को धरी कष्टे मष्टे उठी बसी से माटी पाई धरिकी गला। केते सुंदर ये शंखा, मो माँ हाथ को ये शंखाटा केते सुंदर दिशिबो। केते दिन हलाणी देखिनी मो माँ को यही शंखाटी को धरिकी मो माँ पाखक एथर जीवी रज संक्रांति दिन। या भाभी से कौन कला से माँ पाखक ये शंखाटी धरिकी जीवाई बाहरिला। रज आग दिन पहली रज। आज झील बोहू समस्ते नुआ शाढ़ी नुआ शंखा पिंधिबे। राति सारा बुढ़ा आखि को निद नहीं। सकाल सकाल बुढ़ा उठिले चलवा को बल नहीं। टिके चलु थांती पुणी दंडे बसु थांती। आउ तो कई का हाथ रे पठेई देले भी हबनी। मते टिके माँ को देखी देबा को पड़िबो। काले जीवन चली जीवो आउ देखी परिबिनी। या भाभी जाए थरे देखी आसे। कष्टे मष्टे हाथ रे शंखा को धरी मार हाथटा को मने पकई पकई से पाहुंडे पाहुंडे चली चली की गला। गामुछारे शंखा बंधा होइछि। बुढ़ा जाई छिड़ा ही डाक पारिला। जोठी से सबुदिन सेमती जाके ठिया हुए सेठी डाकी पड़ला। माँ माँ लो तो बुढ़ा पुओ आसीची। माँ आ तो पाई मु आसमान तार शंखा आनीची। माँ मो देह भल नथिला लो। माँ टिके बाहर को टिके शंखा आनीची तो पाई। माँ मु आसमान तार शंखा नहीं कि आसीची। मो निज हाथ रे बनै कि आनीची। माँ लो शंखा नबु परा कहिथिलु। केही स्वर शब्द नहीं, केही भी आसुनांती। बुढ़ा अधीर हो पड़िला। तार धैर्य और रहु नथिला। से पुणी डाकिला माँ मु आसीची शंखा आनीची तो पाई। आसमान तार शंखा आनीकी आसीची लो। माँ केते बेले के दासी आसी प्रथमे पहुंचला। मो माँ कहीं मु मो माँ पाई आसमान तार शंखा धरिकी आनीची परा। से रजरे नाइब। दासी तो एति बड़ को हुरी कंपई साणतानी सबुआड़े। तम पुओ आसी, तम पुओ आसी, बहुमा बहुमा तम पुओ आसी केते कथा कहि पड़ता। ए दासी किछि कहूनी। बुढ़ार मनटा टिके आउरे टिके अस्थिर हो गला। ना 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 तुम जा जा मो माँ को डाकिकी आण। मु एते श्रद्धारे बहुत मो देह खराब थिला तारी भितर बहुत श्रद्धारे तैयारी करिकी आसमान तार शंखा मो माँ पाई धरिकी आसी ताको डाक। इथरक सान्ताणी भी बाहरिकी आसीगले। ना 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 शंखा कहीं नेबेनी, तुम्हें जाओ। हो माँ टिके डाकी दियो। मो माँ को टिके डाकी दियो। मो माँ को मो यही शंखाटी पिंधे देवी तापर मु पलैबी। ना 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 माँ को संगे देखाई पारिबनी। तमे तम माँ को देखाई पारिबनी। सासू कहले। सेठू बुढ़ा आहरी अधीर होइला। कौन है मो माँ को कहीं मु देखी पारिबिनी। बुढ़ा मुंडे वज्र पड़ा। कौन है देखाई पारिबनी। मो जीवन विकल रे मु पड़ी उठिकी मो माँ को देखा को आसिली। मो माँ को मु देखी पारिबिनी। शंखा तो पिंधिबा दूर कथा मु ता माँ को टे देखी पारिबिनी।
ସେଥର କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଥରଟିଏ ଦେଖିବି ମା, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି। ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା, ମୁଁ ଜାଣିନି ମୁଁ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି। ଆଉ ମାଆକୁ ଥରଟିଏ ଡାକିଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ମାଆକୁ ଖାଲି ଥରଟିଏ ଦେଖିଦେବି, ପୁଣି ପଳେଇବି। ସାଆନ୍ତାଣୀ ଦାସୀକୁ କହିଲେ ଏଥର, ଆଉ ସହିପାରିଲେନି। କହିଲେ, ଯା ଯା ବୋହୂକୁ ଡାକିଦେ। ଦାସୀ ଚାଲିଗଲା। ସେଇଠି ସେ ସବୁଦିନ ଛିଡ଼ା ହୁଏ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ବୋହୂକୁ ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ, ଯୋଉଠି ସେ ସବୁଦିନ ଛିଡ଼ା ହୁଏ, ସେଇ ଜାଗାଟିକୁ ବୁଢ଼ା ଅନେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତାର ମା ଆସିବ, ସେଇ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ, ପାଦରେ ଅଳତା, ନାଲି କସ୍ତା, ଗୋରା ତକ୍ ତକ୍ ଚମ୍ପା ବର୍ଣ୍ଣର ଝିଅଟିଏ ଆସି ସେଠି ଠିଆ ହେବ। ସେମିତି ଆକୁଳ ଆତୁରରେ ଅନେଇକି ବସିଛି ବୁଢ଼ା। ତାର ମା ଆସିବ। ସବୁଦିନ ଯୋଉଠି ଠିଆ ହୁଏ ସେଇଠି ଆସି ଜଣେ ଠିଆ ହେଲା। ଆସିଲା ବେଳେ ଝୁମୁରୁ ଝୁମୁରୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଝିଅଟି କ'ଣ ଏମିତି ପୁରା ନିଃଶବ୍ଦରେ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ହସ ହସ ମୁହଁଟି ଦେଖି ବୁଢ଼ାର ଆନନ୍ଦର ସୀମା ରହେ ନାହିଁ, ଆଜି ଆସିକିରି ଏମିତି ନିଃଶବ୍ଦରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ସେଇ ନାଲି ଶାଢ଼ୀ ତା ଦେହରେ ନଥିଲା, ଥିଲା ଧଳା ବର୍ଣ୍ଣର ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ, ଆଉ ପାଦ ଦୁଇଟି ଲଙ୍ଗଳା। ବୁଢ଼ାର ଦେହ ପୁରା ଥରି ଉଠିଲା, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଘୁରେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତା ହାତଟେ ଦିଶିଗଲା, ବୁଢ଼ା ଆଉ ନିଜକୁ ଅଟକେଇ ପାରିଲାନି। ଭୋ ଭୋ ହେଇକି, କ'ଣ ମୁଁ ନ ଦେଖିଲି, କ'ଣ ନ ଦେଖିଲା ଏ ଆଖି, କହି ବୁଢ଼ା ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳକୁ ଆଉ ସହି ପାରିଲାନି। ତା ହାତରୁ ଧରିଥିବା ଶଙ୍ଖାଟା ଏମିତି ହେଇକି ଖସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ନ ମରି କାହିଁକି ଆସିଲି? ମୋ ମାଆକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଲି? ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଲି? ମୁଁ କାହିଁକି ଆସିଲି? ମୋ ପ୍ରାଣ କାହିଁ ନ ଛାଡ଼ିଗଲା? ମୋ ମାଆକୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲି। ବୁଢ଼ା ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି। ତା ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ାକ ପଡ଼ି ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୌଡ଼ି 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 ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଶରଧାରେ ଶଙ୍ଖା ମୁଠିକ ତିଆରି କରିକି ସେ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଶଙ୍ଖା ଚୁରଚୁର ହେଇକିରି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଗଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ପଛରୁ ଦାସୀ, ଶଙ୍ଖାରୀ ବୁଢ଼ା, ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ, ରହିଯା ରହିଯା, ଟିକେ ରହିଯା, ପାଣି ମୁନ୍ଦିଏ ପିଇ ଦେଇ ଯା। ଶାଶୁମା ଆଉ ଦାସୀ ଏମିତି ଡାକ ପାରିଥାନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଭୋ 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 ହେଇକି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଚାଲି ଯାଉଥାନ୍ତି। ମୋ ଗପଟି ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରୀ ଗପଟି, ଯାହାକି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ରଚନା। ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭାବୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏଇ ଗପଟି। ଆଜିକାଲିକାର ପିଲାମାନେ ତ ଏଇ ଗପଟି ପ୍ରାୟ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଶୁଣି ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଢ଼ିର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଗପଟିକୁ ଶୁଣିଥିବେ। ଯଦିଓ ଟିକେ ଟିକେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ମୁଁ ମନେ ପକାଇ ଦେଲି ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁଠାରେ କିଛି ବି ଦବା ନେବାର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ, ସେମିତି କାହାକୁ ଭଲ ପାଇକି କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି। ଏଇ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନ। କରୋନା ଆସିଛି, ରହିଥିବ ବି। ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଆମେ ମାନେ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦେଖାଶୁଣା ହେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ତାର ଗୋଟେ ଭଲ ଦିଗଟେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଗପ ସରିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ବି କରିବି। କରୋନା ଯେତେବେଳେ ରହିଥିବ, ଆଉ କେମିତି ଭାବରେ ରହିବ, ଆମେ ତା ସହିତ କେମିତି ସତର୍କତାରେ ରହିବା, ସେଇ ଉପାୟ ବି ଆମମାନଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ମାସ୍କ ନ ଧରିକି ଆମେ ବାହାରକୁ ଜମା ବି ଯିବାନି। ସବୁବେଳେ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା, ଆଉ ସାନିଟାଇଜର ବି ଧରିଥିବା। କାହିଁକି ନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ନ୍ୟୁ ନର୍ମାଲ ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ता आगुरु मु गपटी सारिबा आगुरु आउ गोटे गप भी कहबी कहीं गोटे छोटिया गप कहबी कहीं जो माने सब छोट पिलार बापा माँ माने से माने से गपटी को शुणा दरकार। कोरोना कोरोना समय पिला माने समस्ते घरे अछंती आ बहुत उत्पात भी होचंती आ सेमानंकु आमे माने कौन करदेलु कौन भांगीदेलु मोर आ किछि जीवन नहीं मु पूरा केवल पिला मान काम करिबारे व्यस्त एमतिया सब होचंती। किंतु मु गोटे बढ़िया गपटे कहबी जो आपण मैंने भी भाभी पारे हुए तो आपणकर ये दुष्ट छुआटी भविष्य में आउ किसी श्रेष्ठ भी हो पारे। मु आज गोटे छोटे गपटे कहबी दुष्टरु श्रेष्ठ। मु गोटे गपटी जोटा कहवाई जाऊँगी एटा गोटे अमेरिकीय कहानी। जदि ठिकण हाथ में पड़े बिछुआती भी तुलसी केमिति हो जाई पारे सेई कथाटी एटा ए गपटी होची सेया। अमेरिका रे जेम्स फिटकम्बरिल नामक गोटे पिलाटी विद्यालय पढ़ुला। मोर भी आज्ञा मोर भी बहुत एक्सपीरियंस अच्छी कहीं मुझे यही टीचिंग प्रोफेशन रे थाए मुझे दुष्ट पिला मानक बहुत एंजॉय करे। सी जिते पढ़ुला माने इतने दुष्ट तार दुष्टामीर से चरम सीमार पहुंची जाए। से निजे तो केवल खाली दुष्ट हुए आपण मैंने भी देखी जिते पिला दुष्ट हुए सी केवल एका न थाए सी तार गोटे दल बदल माने गोटे पूरा गोटे दल गोटे गढ़ी दी थाए। से दुष्ट पिला दल गठन करी से तार नेतृत्व भी नेउथिला। दिनकर कथा विद्यालय से जड़े नूतन शिक्षक आसिले से दिन से जेम्स को श्रेणी को पढ़ाया को गले। पढ़ेला बेले देखिले श्रेणी भितर गोटे चापा गुंजन खेली जाइए। छात्र छात्री माने से दिन तांको श्रेणी केवल जो अन्य मनुष्य थे से नुह शिक्षक लक्ष्य कले जे गोटे पिला हाथ गोटे छोट कागज आउ जन हाथ को पुणी ता हाथ आउ जन हाथ को ता भर आउ जन हाथ को एमती श्रेणी सारा गोटे गोटे कागज सब पीस होइके बुलुची। एमती 10-12 खंड कागज बुलू थाए। सेठू शिक्षक कहले कौन ये पिला गुड़ा कौन एत दुष्ट कौन पाठ पढ़े मान को सेठू सी कौन करें किसी बाट न पाई कहले देल देल से कागज गुड़ाक सब दियो से टिकी कागज रे जो खोलिकी देखिले अरे बाप रे कि सुंदर भंगी रे तांकर भिन्न भिन्न भंगी रे केतेबेले से ठिया आइचंती एमिति केतेबेले से लेखुचंती केतेबेले से बहीटा को नैचंती सब प्रकार भंगी रे तांकर गोटे गोटे चित्र हिची। सेठू शिक्षक से मन को देखि सारिला परे पचारिले किए चित्र आंकिची किए कहिबे कि सब पिला माने किछि न जानला बेले पूरा बही को आनिकी रहिले किछि जेमति जानना पूरा शांत सुधर पिला। सेठू टीचर टिकेले राग देखेले ए पचरची पूरा किए 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 होची तार ए सब चित्रडा किए करिछि के सेठू समस्त ठिया हो समस्त बेंच ऊपर वर्तमान ठिया हो से देख मु गोटे पनिशमेंट मु जाउची प्रिंसिपल को पाखु जाउची कि पनिशमेंट व्यवस्था करे जिते बेले जो सब पिला दंड पाइबे सेते बेले कौन कला फिटकम्बरिल जेम्स निजे उठिके ठिया पड़ला। सर मु करची मो ना होची जेम्स फिटकम्बरिल आ मु ये सब चित्र गुड़ा को आंकीची जहाँ पनिशमेंट सर दबा कथा मते दियंतु। शिक्षक कहले आज विद्यालय छुट्टी पर मो सहित देखा करिया को आसीबो ऑफिस को मोर सब ताकू किंतु डर लागुला किंतु सब पिला माने क्लास रो पूरा डरिक ठिया थांती। आज गोटे बोधे स्कूल रश टिकेट हो बोधे कालठू ता मुह देखा मिलबनी आमको भी दुष्टामी करने को मिलबनी। शिक्षक जेम्स को निश्चय दंड देवे आज सी कालठू स्कूल को आसबनी। विद्यालय छुट्टी पर सब छात्र छात्री माने केमिति जेम्स केमिति दंड पाउची आउ घर को न जाए गेट पाखे समस्त एमती अनेक ठिया था। किंतु हला कौन जानते जेम्स कौन करची टीचर ता हाथ धरिके आणुचंती ऑफिस रु आउ तांको हाथ रे गोटे बढ़िया गोटे खाताटे अच्छी बहीटे सुंदर बहीटे ताको बढ़े देकी माने खाताटा को बढ़े देकी कहले मु तुमर ये जो सृजनशील प्रतिभा को विकसित करने पई तमे आउ केमती आगको आगको बहुत बढ़िया चित्र आंकिब सेई पई मु तुमको ए बहीटी ए खाताटी तुमको दउची
एटा होची तुम एइथे सुंदर सुंदर चित्र आंकिब आ देखिबा केते दूर तमे जाई परिबो। आ जानछती बहीटी से दिन जेम्स को जीवन गतिपथ पूरा पूरी चेंज करदेला। परवर्ती जीवन में से जड़े विख्यात कवि और चित्रकर भाव में परिचित हेले। मो गपटी सरला। आपण मान हाथ में बर्तमान आपण मैंने दुष्ट पिला मानू केमती श्रेष्ठ करेंगे से आपण मान हाथ में। आ मो गप जदि आपण मानक भल लगी आप निश्चय कमेंट बॉक्स रे तार उत्तर देवे। मु रहिली। धन्यवाद।